ركبة كهنات ناي منبر سلامة أيو صبق زينا كسمعنا تسفاي قبر من الواش ركبة كهنات ناي منبر سلامة لما عند جمري 10 ساعات بسألوت كجمري توهيل له لما عند 10 ساعات ناي قنبت ركبة كهناتي مثلا تو زجمر سلازي ركبة كهنات ناي منبر سلامة 10 ساعات كجمر كله بسألوت ኣብ ቅድስቲ ከተማ ኣክሱም ኣብ መንበረ ሰላማ ዝኾነ ኣክሱም እዩ ዝጅመር ኣብዛ ሓለፈ ቅድስቲ ከተማ ኢለ ለጢፈስ ቅድስቲ ከተማ ንምንታይ ኢልካ ለጠፍካ ኢሉ ዝዛረቡ እውን ሰሚዐ ኣነስ ከመይ ጌርና ዓርስና ንበልዕ ሰባት ኢና እኒና ይገርመኒ በዚ ኣጋጣሚ እምበኣር ካብ ሎሚ ጀሚሮ ኣክሱም ኣክሱም ኢልኩም ከይትፅውዕዋ ኣክሱም ቅድስቲ ከተማ ኣክሱም እያ እዚ ሃይለ ዝብሎ ኣይኮነን ኣነ كم هاي لهم إلى خصوع كم إلكم تتصوع واو نربح نتكم تاريخنا بدن بنستوعب تاريخنا نردع تاريخنا نفلت سوات كنا لنا مالتي حدا رازو لكم وسأهلو واشتهلو أقسم كتصوع لهم أو قدست ختم أقسم كم زتغيرو وين أو قدست ختم أقسم خيري قدست ختم أقسم قبني كم زنا لكم كتصوع واي دقيمة حبركم بار نحركم خوينس تاريخنا نفلت بقديتا زدفاف حيلي ندحر مصيو قدست ختم أقسم إلنا نصوع كم أصل زخونه عالم قدست ختم عندها هولي سيتيس إلكم أب زخونه أب جوجل سيرش جور أقسم الله عالم هولي سيتي قدستي ختم قدس سفرة قدس بوتان دوالاس نحنا قوم إلنا نمصوع عند تسكيف كا دنقرنا خامبر تقراوي نتكايري ننزل إمنة لني سلازي أب قدست ختم أقسم منبر سلامة لومي ساعة 10 بصلوت ركبة كهنات وخجمريو أبزيو أنا تصبي يوم الله كم قل لي أنت يتصبي هزو مبزحت أزارة وزنورة حدا أبزيو خمسي استقبل هزو بسر مجلس يخم كتوصل لهم أب قدست ختم أقسم ركبة كهناتنا ودينا لنا توديهم جميرنا لنا أنت جميركم إلكم كتوصوا حدا رابلكم قدست ختمة قدس كتما قدس سفرة منبر سلامة زبحال منبر زلوو ازين تزيفليتو قدست ختما أقسم زستانا قد تركب كهنات يلو تزيوسيو من دايم مخهم إلو خصوع من يخو خمهر نتما حورسب زقرم يخون سلازي قدست ختما يلكم كتوصو تسفى يقبر كالاي نتزغيد زنيه فلالاي كتكون نوو تسفى يقبر ركب كهنات يو ناي تكنت صراحكم هم كتصرحوا جن أبوتات ناي جدا كونن ولوهم فلا لا يتفتر زلوا بدقة يكون بوشتي كونن وو بهالي أنا خالي من الواش يخون يخون يفلت كم زي قاقم حدا كريستيان ون كم حدا تغتالي أرثوذكس ولا بيت كريستيان سلازم الكتني أو زي بوتات نايم حرا قال محتاج تجيرني نعم النت يكلك أونت أبا ولا تنسعي أبا تزبحلو وصع زلو نايم حرا محبرة كهنات زمرحو إيو مخطلين صحافن كوينهم زمرحو مثلني قالم حتى تغير لهم نيرا منبر سلاماس منبركم ليكونن يو سلاما ليكونن نايم جمريا منبر قال ليهم بتخكل نانا ونيو منبر سلاما نحنا ون كتقال لويلومني لازم هم زول صاوعيت مقرابي كال لي كالن زولون تزرع صبق يزول امنه لنا انا يكون كنا اجندا زوكم زلو خمزيغا كم تختاليت امنت جن ناي قدن سلاز ملكتني انتروجن ناي ماهبر قدسان ون بدنبي تزمرمر ياتكم يوم زلو سنفنا في بيت كنت كهلو يدليون تأمريو منبر سلامة أرثوذكس تهارو بيت كريستيان تجراي إلكم ناي تجراي حنتي مسكوت تجراي تبهال عدد تفارق مسكوتنا منبر سلامة أسكع حزي تجراي كوينان مجمريا غزي تجراوينت تسبخ زلا سلازي كم اخون سلازلو اباغيعكم كتحلو سلازلكم زولكم مي مثلني مسوعتنا تكفيلكم ليهم هزوكمون مساخم كوين خفيل ليو سلازي ناي مهابر قدسان متتتاو شوليهم زاتو زلو مس مهابر قدسان سر بزي محرت تزغمغم صبق يزول امنه دلن جن بسنيت كع حدنتكم التناخيركم ننوعلكم مجمريا
ተደማሚፅኩም ኢኹም ዝደማመፅ ህዝቢ ክትመርሑ ትኽእሉ ዝብል ስለ ዘለኒ እዩ እዚ ክግበር ተስፋ ይገብር ተስፋይ እየ ዝገልፅ ዘለኹ እዚ ሓደ ምስ ዝተሓዘብ ጎደናታት ወይ ኣደባባይ መቐለ ዝግበሩ ዘለዉ ናይ ሃይማኖታት ስብከት ጠጠው ክብሉ ኣለዎም ይብሉ ጉባኤ ሃይማኖታት ናይ ከተማ መቐለ ማለት እዩ ናይ መቐለ ናይ ሃይማኖት ጉባኤ እዩ ከምኡ ኢሉ ዘሎ ከምቲ ዝበልክዎ ሰኒ ትማሊ ዘውፅዎ እዩ ብድምፂ መጉልሒ ብናይ ድምፂ መጉልሒ ገይሮም ኣብ መንገዲ መደናገሪ ዝኾነ ዋዕዋዕታ ናይ ሃይማኖት ስብከት ከምዚ ዶ ናልካ ዝግበር ዘሎ እዚ ጠጠው ይበል እዮም ኢሎም ወልዳን እዚ ናይ ብሓቂ ኩልና ከም ህዝቢ ክነጣቕዓሉ ዝግባአና ውሳነ ብደንቢ ክድነቑ ይግብኦም ኣቦታትና እዚ ዝወሰኑ እምኒ ዝውርውሩ ዝፃረፉ ከምዚን ካልኦትን ዝገብሩ ከዓ ብጋንኦም ኣደብ ክሕዝውን ፃውዒት ገይሮም ኣለዉ ናብ እምነት ናብ ካሊእ ናብ ሰባኺ ናብ ገለ ቶም ጎደና ስብከት ጠጠው ይበል እዚ ጠጠው እንተኢሉ እቲ እምነት ካሊእ ክህልዩ ዝብል እምነት የብለይን ግን እምኒ ብምድርባይ ዝኾነ ይኹን ነገር ክትቅይር ኣይትኽእልን ናይ ባዕልካ እተሓሳስባ ኢምፖዝ ንምግባር እውን እንተኮይኑ እምኒ ደርቢካ ኣይኮነን ወይ ብመጉልሒ ጌርካ ሰብ ድምቂርካ ኣይኮነን መዓት ታክሲ ዝሓልፈሉ መዓት ሰብ ዝንቀሳቀሰሉ እናበልካ ክላክስ ናይ መኪና እውን ዘየስምዕ ኣደንቂሩ መንገድኻ ዘስሕት ኣካይዳ ትክክል ኣይኮነን ትክክል ኢኹም ወለዲ ጠጠው ዘበልኩሞ ማለት ኣካይዳ ንስ ትክክል ስለ ዘይኮነ ጠጠው ኣቢልኩሞ ጠጠው ይበል ምባልኩም ትክክል ህዝቢ ሓግዝ ኣውዝዩ ከምዚ ክገብሩ ከለዉ ወለዲ ህዝቢ ክሕግዞም ሚድያታት ከዓን ህዝቢ ከፍልጣ ናይ ግድን እዩ እዚ ደደቢት ሚድያ ኣብ ጎኒ ዞም ወለዲ እዚኦም ኮይኑ እቲ ህዝቢ ክሕግዝ በዚ ኣጋጣሚ ፃውዒትና ነቕርብ ኣለና ማለት ናይ ኩልና እያ ተኣስልምና ናይ ኩልና ተኽርስትና ናይ ኩልና በብእምነትና በብገዛና ንነብረላ በብናይ ቤተ እምነትና እውን እነምልኸላ እታ መሬት እንተሃልያ እታ መሬት ሰላም እንተኮይና ትግራይ ሰላም እንትትኮን ተላ እዩ እቲ ቤተ ክርስቲያን ክቅደሰሉ ክውደሰሉ ዝኽእል ትግራይ ሰላም እንትትኮን ተላ እቲ መስጊድ ክስገደሉ ዝኽእል ትግራይ ሰላም እንትትኮን ተላ እያ እስላማይ እውን እስላማይ ትግራዋይ እየ ክብል ክርስቲያን እውን ክርስቲያን ትግራዋይ ክብል ባይ ዘ ወይ እቲ ዝዓበየ ፀጋና እዚ እዩ ፋሕተርቲ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ዝፍሕትርዎ ዘለው ልቢ በል ህዝቢ ናይ ሃይማኖት ኣፈላላይ ኣብ ትግራይ ክመፅእ ይኽእል እቲ መሬት ባዕሉ ፎቅ ኢሉ እዩ ዝተፎ ክመፅእ ይኽእልን ከይመፅእ ግን ኣይመፅን ኢልና ንሓዋር ግን ንዓፀ ኣይኮነ ከይመፅእ እቲ ህዝቢ ውሕሉል ብዝኾነ ከም ተቀደሙ እንተኸይዱ እዩ ስለዚ ንሕና ሃይማኖት መፂና እምበር ኣይከድናዮን በብእምነትካ ምምላኽ ከዓ ንሕና መግለፂና እዩ ሓድነት ክልቲኡ ሃይማኖት ሰለስቲኡ ሃይማኖት ኣርባዕቲኡ ሃይማኖት ትብሎ ዝግለፀሉ ትግራይ በዚ ትፍለጥ ብሓድነታ ትፍለጥ ዓዲ ክትኮን ክትክእል ኣለዋ እዚ ንክትኮን ኩልና እንተሰሪሕና እዩ እዚ ልክዛዝሚ ሓደራ ዝብለኩም ንኤሊት ትግራይ ካብ ምበኣስ ብውሽጢ ስርሑ እዚ ክብል ከለኹ እንታይ ደኣ እሞ ንስኻ ተቕርብ ይብሉ እዮም ንፃድቃን ንምንታይ ከም ኢልካ ጌታቸው ኮን ኣነ ዘይመኮርክዎ ምኮራ የለን ጃህራ ኣይኮነን መኮረ እየ በቃ ማለት ግልፂ ንምዝራብ ከምዚ ኢልካ ንምዝራብ እውን ትክክል ኣይኮነን ግን ክዛረቦ እዚ እውን ኦልሞስት እንዳወዳእኹ እየ ነይረ ግን ክዛረቦ ሽምግልና ይምኩር እየ ነንወይኖም ደው ኢለ ከዘራርብ ይምኩር እየ ኣብዚ ዝዝረብ ስለ ዘይኮነ ንሱ እዩ ፅቡቅ ተመክሮ እውን ስለ ዝኾነ ካልኦት እውን ተገበርዎ ኣይኸፍኣናን ኢለ እየ ዝዛረቦ ዘሎ ዘይመኮርክዎ የለን ጊደፍ ከምዘየዋፅን ኢለ ዘየማኸርክዎ እውን የለን ተዓቕመይ ንሳ እያ ክገብር ዝኽእል ስቕ ንብል ከይመስለኩም ኣብ ሚድያ ጥራሕ ነቕርብ ከይመስለኩም ትፅቡቕነቱ ህዝቢ እንዳፈለጦ ከይድሎ ናይቲ ሚድያ ናይ ደደቢት ረብሓ ናይ ደደቢት ፍሉይነት እናተረድኦ ከይድሎ ኢለ እየ ዝኣምን ዘይመኮርና ግን የለን ሕዚ እውን ንመኩር ኣለና ኢና ንመኩር ኩልና ባህሊ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ኣፈላላይ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልክዋ ሕወሓት እውን ከም ውድብ ናይ ባዕላት ትህግር ናይ ባዕላት ትሰድድ ተባርር እንተይኮነስ ናይ ባዕላ ሒዛ ናይ ካልኦት ተምፅእ ትኹን ንሕና እውን ነተን ውድባትና ንኩለን ንኣብነት ዋላተን ካልኦት ውድባት እውን ዘለዎን ዝህግራ ዝብትና እንተይኮነ ዘምፃ ክኾና ኢና ንደሊ ንባዕለን ሓደ ዘይኮና መይሰን ሓደ ንኹን ኢለን ክዛረባ ከለዋ ግን ትክክል ኣይኮነን መጀመርያ ውሽጥኻ ሓደ ምኳን ድሕሪኡ ነቲ ካሊእ ሓደኹን ኢልካ ምዝራብ ከም ዓዲ ከም ሃገር ከም ህዝቢ ሓደ ኮይና ክንዘልቕ ንኽእል ኢና ዘይንምኩር ከይመስለኩም ኢለ ንምኩር ኢና ሕዚ እውን ንምኩር ኣለና ኢና ኣነ ምኩር ኣለኹ እየ መኩሩ በብኸባቢኹም ካብኡ ከዓ ስኢልካ ኣነ ዝበልኩኹም ይኹን እንተይኮነ ኣያ እንተዋፅእ ንትግራይ ረቲዕኹም ብትክክል ረቲዕኹም ብመርትዑ እውን ኣደጊፍኩም
መኩሩ ንመኩር ሰላምና ክመፅእ ዝኽእል ከምዙ እንተገይርና ሓንቲ መንገዲ ሒዝና ከም ጋሪ በዚን ተዓፊንና ኣይኮነን ከምኡ ኣይኮነን ኤቢሲዲ ኣለውና እቶም ኤቢሲዲ ታ ኤ እታ ህዝባውነት እያ ታ ኤ እታ መትከልና እያ ነታ መትከልና ቢሲዲ ዝበሃሉ ክድግፍዋ በዚን ንመኩር ኣለኹ መማረፅታትና ካብ ህዝባዊ መትከልና ከውፅና የብሎም መማረፅታትና ነቲ ህዝባዊ ሸኻልና ከበርትዑ ዝኽእሉ ከደልድሉ ዝኽእሉ ክኾኑ ይኽእሉ ኣለዎም ዝብል እምነት ኣለኒ እሱና ንምኩር ዘለና እንተኮይኑልና ፈጣሪ እንተሓጊዙ ክፀንዕ እዩ ክሽምገሉ እዮም ክሽምገል ብሽምግልና ፖለቲካ ክንሰርሕ ኣይኮነን ዘሎ ብሽምግልና ርግዕ ኢሎም ክዘራረቡ ግን ክንገብር ንኽእል ኢና ኣይከኣልን ይከኣል እዩ ካብ ሆሆ እንዳበልካ ብማዕዶ ከፍ ኢልካ ምዝራብ ይከኣል እዩ ካባና ንላዕሊ ከዓ ኣብ ውሽጢ ዘለኹም ክትሰርሕዎ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል እምነት ኣለኒ ከም ትሰርሕዎ ይጠራጠርን ትግራይና ክትዕንብብ ትግራይና ክትሳገር ናይ ግድን ሓድነትና ኣድላይ እዩ ሓድነትና ኣብ ተሓታትነት ዋይ ዘብ ዝኾነ ኣካይዳ ክምስረት ክኽእል ኣለዎ ክብል እየ በቢ ዘለናዮ ደደቢት እናሓገዝና ደደቢት እናፋለጥና ናይ ደደቢት ኣባላት እናኾንና ክንዘልቕ ክንክእል ኣለና ኣባላት ደደቢት እናበዝሑ ብዝኸዱ ቁፅሪ ደደቢት ብክልተ እግራ ብዝረገፀት ቁፅሪ መረዳእታ እውን የምልጠናን ፀላእቲ እውን ኢንትሩድ ክገብሮ ይኽእሉን ናብዛ ትግራይና ክብትኑና ይኽእሉን ዝብል እምነት ኣለኒ ክነደላድሎ ተዓጢቕና ስለ ዝተለዓልና ነዚ ሰላም እምነየልኩም ሰላምን ዓወትን ከዓ ምስ ጅግና ህዝብና ክኾን ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒትናን ናይ ለይትን ቀትርን ፃዕርናን እዩ ትግራይ